बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस व्लॉग में हम ज़्यादातर बात करेंगे जावेद चौधरी साहब के हवाले से। उनके बारे में कल से ये खबरें चल रही हैं कि उनकी नौकरी एक्सप्रेस में 12 बल्कि 18 साल के बाद ख़त्म कर दी गई है। इस हवाले से कई अफवाहें गर्दिश में हैं कि उनको निकाल दिया गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनसे माजरत कर ली गई है, उनको नौकरी से क्यों हटाया गया। इस पर जावेद चौधरी साहब खुद भी कुछ कहते हैं, लेकिन उन्होंने अंदर की बात नहीं बताई। जबकि शहबाज गिल की तरफ से एक व्लॉग किया गया है, उसमें उन्होंने अंदर की बात बताने की कोशिश की है। वैसे हमें जो नजर आता है, जो हमारा तजिया है कि जावेद चौधरी साहब ने एक्सप्रेस चैनल को क्यों छोड़ा या उनके मालकान ने इनसे माजरत क्यों की, वो बाद में आपके सामने रखते हैं। पहले सुनिए कि शहबाज गिल क्या कहते हैं, और उसके बाद आपको फिर बताएंगे कि खुद जावेद चौधरी साहब ने क्या कहा। जनाब मारूफ एंकर जावेद चौधरी साहब को एक्सप्रेस न्यूज से 19 साल के बाद अचानक से हटा दिया गया है। आप बरतरफ कह दें, आप उनका इस्तीफा कह दें, जो भी, मैं हटाया जाना, निकाल देने का लफ्ज़ मैं कभी इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करना चाहता। ये बहुत ही मैं यही कहूँगा कि गैर शाइस्ता किस्म का लफ्ज़ होता है। पहले बात तो मजम्मत एक्सप्रेस न्यूज़ की कि 19 साल, हालांकि चौधरी साहब कोई कसर नहीं छोड़ते हमारे ऊपर हमले करने की, मीन पीटीआई पर, इमरान खान पर, और जर्नलिज्म उन्होंने जैसा भी किया है वो आपके सामने ही है। बदकिस्मती है, लेकिन उनको इस तरीके से, मतलब अनसेरेमोनियली 19 साल के बाद उन्हें को वजह बताए बगैर, जो उनको उनके मुताबिक डिफरेंट सहाफ़ी अब जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको एक्सप्रेस की टीम ने, उनमें से एक सीनियर पर्सन ने कहा कि आपका सफ़र हमारे साथ तमाम हो रहा है, वजह हमें कुछ पता नहीं है, हमें ये बताया गया कि यू आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्विस, तो उनको हटा दिया गया। अब डिफरेंट लोग डिफरेंट तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोग ये तज्जिए कर रहे हैं कि जो जावेद चौधरी साहब हैं, उनके जो तज्जिए थे पिछले दिनों में, उन्होंने को बिकिनी के ऊपर तज्जिया कर दिया कि बिकिनी को बिकिनी क्यों कहते हैं। फिर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक नया ही इंकशाफ कर दिया जो बहुत ही मज़े का खेज था। कहा कि वो 1945 में पैदा हुए, जंग अजीम दोम के दरमियान में पैदा हुए, मलबे के नीचे उनकी माँ दबी हुई थी, वहाँ से निकाल कर हॉस्पिटल लेकर गए। उनके वालिद ने जूता पहचान लिया उनकी माँ का, और जूते को फॉलो करते करते मलबे के नीचे गए, उनकी माँ को हटाया, हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डिलीवरी हुई। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो पैदा हो गए। जब आप सादा सा काम करें, गूगल करें, तो आपको पता चलता है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो 1952 में, शायद 52 में पैदा हुए। वर्ल्ड वॉर 2 बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। तो जेदा जी कुछ भी कहते हैं, अब मुझे नहीं पता, अपना कुश्ता ज़्यादा खा लेते हैं, कोई माजून ज़्यादा खा लेते हैं, सर को चढ़ जाती है दवाई, कोई भी तज्जिए करते हैं, और जो भी तज्जिए करते हैं वो दुनिया समझ से बाहर होती है। जावेद साहब ने एक दफ़ा एक अपने बारे में बात कही थी, वो ज़रा सुनिए। तो दूसरी चीज़ों का पता भी नहीं था, और फिजिकली खूबसूरत भी नहीं था, कमज़ोर भी था, काला स्याह था। काला तो आज भी हूँ वैसे। तो उसके अंदर जो पंजाब है ना, पंजाब के अंदर 2 ऑब्सेशन है कि बंदे को तगड़ा होना चाहिए और बंदे को सोना होना चाहिए। बस 2 तो इंग्रेडिएंट लाजमी होने चाहिए ना जी। वो कितना ही ना कम्मा और वाहियात क्यों ना हो, कहते बंदा बड़ा सोना यार। अच्छा, वो शैतान दा पुत्र होवे, कहते सोना बड़ा। फिजिकली कमज़ोर था, लिहाजा पहली तो कमज़ोरी ये लेके पैदा हुए ना। और दूसरा ये है कि कोई अट्रैक्टिव आदमी नहीं था कि बच्चा बड़ा अट्रैक्टिव है जी, इसे मुंह चूमते रहे सारे, तो वो दोनों चीज़ें नहीं थी। तो उसने एक एहसास कमतरी पैदा कर दिया जी, बहुत ज़्यादा। तो बैक में सुन लिया आपने, वो कह रहे थे कि बचपन में मुझे एहसास कमतरी थी, मेरा रंग भी काला था। ये तो आपका बहुत इंप्रेसिव जर्नी है, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद आप बाहर आए और आपने अपना काम किया। लेकिन मेरे ख्याल में इसका एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी है। जब आपने आपने दवाइयाँ भी बेची हैं, आपने इस तरह के तज्जियात भी किए हैं, सब कुछ आपने किया, लेकिन मेरा इसमें ज़ाती ख्याल ये है कि आप फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अगर आप इसे बस कॉन्फिडेंस अपना ज़रा किसी जगह तक ही रखते तो ठीक था। मेरे ख्याल में आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, जहाँ से ये सारे मामलात आपके जो हैं वो ख़राब हुए हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस जो है, जो अल्लाह ने आपको दी हिम्मत कि आप वहाँ से निकल के आए और आपने परफॉर्म किया, तो अगर आप सीधे रास्ते पर ही चलते रहते, शायद यही होता, आपकी नौकरी ख़त्म होती। बहुत सारे और लोगों की भी हुई है, लेकिन कम अज़ कम वो ग्रेसफुली सीधी साइड पर तो खड़े रहते। आप गलत साइड पर भी माजरत के साथ खड़े हुए, आपने गलत तज्जिए भी किए, आपने तहकीर भी की, आप डेमोक्रेसी के भी दुश्मन बने,
آپ مظلوموں کے بھی دشمن بنے اور آج آپ کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا. دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکینی یا اس طرح کے کوئی تجزیے یا دوائیوں کا معاملہ نہیں ہے, جاوید چودھری صاحب کی ریٹنگ ختم ہو گئی تھی اس لیے ان کو ہٹایا گیا ہے. یہ موقف رکھ دیا آپ کے سامنے شہباز گل کا, جن کی جاوید چودھری صاحب کے ساتھ نہیں بنتی تھی بلکہ ٹھنی رہتی تھی. کبھی ہم نے نہیں دیکھا سنا کہ جاوید چودھری صاحب نے بھی ان پر تنقید کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ بین السطور وہ ان پر تنقید کرتے رہے ہوں. بہرحال شہباز گل صاحب ان کے لتے لیتے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف بات کرتے ہیں اور آج کی رجیم کے حق میں بات کرتے ہیں. ان کی طرف سے باقاعدہ ایک انٹرویو چلا دیا گیا جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات کا. جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے اس سے انکار کر دیا گیا. انہوں نے ثبوت کے طور پر یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب اتنے بڑے جرنیل رہ چکے ہیں لیکن وہ کہ ایک رس چائے میں ڈبو کے چوس کے کھاتے ہیں. یہ جاوید چودھری صاحب کی طرف سے شاید اپنی قربت ان کے ساتھ دکھانے کے لیے کہا گیا تھا. اب چلتے ہیں خود جاوید چودھری صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آج میں آخری مرتبہ ایکسپریس سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہمارا آخری شو ہے. 18 سال آپ کے ساتھ ہماری رفاقت رہی اور اگر ہم یہ سوچیں کہ جب یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت کوئی بچہ پیدا ہوا تھا تو اب نہ صرف وہ بالغ ہو چکا ہے بلکہ اس کے پاس شناختی کارڈ بھی ہے اور وہ ووٹ دینے کے قابل بھی ہو چکا ہے. تو بڑی ایک لمبی ایسوسیشن تھی اور اس ایسوسیشن میں کئی قسم کے تلاطم بھی آئے, کئی ویریشنز بھی آئی, کچھ اچھے بھی ہوئے, کچھ برے بھی ہوئے, اچھے پروگرام بھی ہوئے, برے پروگرام بھی ہوئے. لیکن بہرحال وہ ماضی کا حصہ بن گیا اور وقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے گزر جانا ہوتا ہے. دوسرا, اس کائنات کے اندر, اس سرزمین کے اوپر, اس زمین کے اوپر, اس یہاں پہ یا اس دنیا کے اندر ہر چیز نے ختم ہو جانا. تو ایک سلسلہ جو آج سے 18 سال پہلے ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے آپ سے سٹارٹ ہوا تھا کل تک کے نام سے اس ایکسپریس ٹیلی ویژن پہ, تو آج وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. آخری آپ کے ساتھ پروگرام ہے اور اس دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میرے تمام ساتھی جنہوں نے میرا بڑا بھرپور ساتھ دیا اس سب کا میں شکر گزار بھی ہوں اور ان سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور ان کے لیے راستے اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹیں ہیں تو ان کو ختم بھی کرے. وقت جو ہوتا ہے یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی چیز ہوتی ہے. اس نے بہرحال گزر جانا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سارے لوگ ہی چلے جاتے ہیں. مثلا بادشاہ بھی چلا جاتا ہے, غلام بھی چلا جاتا ہے, ظالم بھی چلا جاتا ہے, مظلوم بھی چلا جاتا ہے اور مالک بھی چلا جاتا ہے, ملازم بھی چلا جاتا ہے, آقا بھی چلا جاتا ہے اور جو مسکین ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. ہر چیز دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. آج میں رخصت ہو رہا ہوں, کل آپ رخصت ہو جائیں گے, کل اس کے بعد آنے والے رخصت ہو جائیں گے. یہ ایک زمین کا, اس کائنات کا, اس وقت کا ایک دستور ہے اور اس دستور کے لحاظ سے آپ کا اور میرا تعلق آج ختم ہو رہا ہے. پہلے دعا کیجئے گا, میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ابھی کرنا باقی ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے. میں کسی ٹی وی پہ شو کروں گا یا کالم لکھوں گا یا میں نئے سرے سے اپنا ایک نیا کیریئر سٹارٹ کروں گا. یہ تقریباً 10-15 دن کے بعد اس کا میں فیصلہ کروں گا اور اگر فیصلہ ہوا تو ڈیفینیٹلی آپ تک پہنچ جائے گا اور اگر نہ ہوا تو بس آپ اس کو آخری آواز سمجھیں. یہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جاوید چودھری صاحب نے کیا کچھ بتایا لیکن انہوں نے اندر کی بات نہیں بتائی کہ انہوں نے یہ چینل کیوں چھوڑا. ایک سعید خان صاحب ہیں, ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے وہ تو بالکل بھی پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. جس طرح سے چاچا شکورہ ہوا کرتا تھا, وہ کس طرح سے بات کیا کرتا تھا کہ فلاں کی شلوار, فلاں کا کچھا, فلاں کی بنین, فلاں کی فلاں 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 اور کیسے گرے کیسے نکلے. اس سے بھی کہیں جا کے سعید خان صاحب بات کرتے ہیں اور ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ کو نہیں سنا سکتے لیکن یہ تھمبنیل آپ کو دکھا سکتے ہیں جس میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جدہ کنجر نوکری سے فارغ. یہ ان کی طرف سے لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کی قطعی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی. پہلے کچھ لوگ ان کو جدہ چنگڑ کہتے تھے, اس کی بھی ہم حمایت نہیں کرتے. اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب کو ان کی نوکری سے کیوں ہٹایا گیا ہے یا انہوں نے کیوں استعفیٰ دے دیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جن کے کہنے پر آج کل نوکری سے لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے, جاوید چودھری صاحب ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں بلکہ جس طرح کی ان کے لیے خدمات ہیں ان کو تو کوئی وزیر بنایا جانا چاہیے یا سفیر بنایا جانا چاہیے یا کوئی اور بہت بڑا عہدہ دے دیا جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ جاوید چودھری صاحب کو مرکز میں وزیر کے طور پہ لیا جا رہا ہے, کہیں دوسرے ملک میں ان کو سفیر کے طور پہ تعینات کیا جا رہا ہو, اس لیے ان کی طرف سے استعفیٰ دیا گیا ہے یا پھر ان کے چینل کی طرف سے ان سے معذرت کی گئی ہے. جیسا
जैसा कि हमने कहा कि जितनी इनकी खिदमत हैं, जिस तरह की इनकी खिदमत हैं, जिस तरह से हुकूमत के साथ ये चल रहे हैं और हुकूमत को लाने वालों के साथ ये चल रहे हैं, तो इनका निकाला जाना बनता ही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इनको हाई कमिश्नर ना बनाया जा रहा हो, इनको वजीर ना बनाया जा रहा हो, किसी और चैनल में इनको बहुत बड़ा ओहदा दिया जा रहा हो सकता है कि पीटीवी में इनको ले जाया जा रहा हो, जहां पे तनख्वाहें 30-30 लाख रुपए तक उन एंकर्स की, उन न्यूज कास्टर्स की हैं जिनको कोई घर में दूसरी मर्तबा सालन भी नहीं देता। जावेद चौधरी साहब को हो सकता है कि कोई चैनल 50 लाख तनख्वाह पर हायर कर ले, क्योंकि इनकी खिदमत ही ऐसी हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये है अमन जिरगा, जो सुहेल अफरीदी की तरफ से बुलाया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, और इसकी तारीख रखी गई है 12 नवंबर। आज से 2-4 रोज के बाद अमन जिरगा होगा। और ये वो सुहेल अफरीदी हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद से पुलिस गई। इनको भी, जुनैद अकबर को भी और मीना आफरीदी को भी, 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए कि ये मुलव्वस थे, मतलूब थे 26 नवंबर के मामले में, इस्लामाबाद वाले मामले में। इस्लामाबाद से जाने वाली पुलिस की तरफ से उनको जाके वारंट दिखाया गया। उन्होंने इन वारंट्स की तामील कर दी, गोया कि जब इनको बुलाया जाएगा ये इस्लामाबाद की अदालत में आके पेश हो जाएंगे। सुहेल अफरीदी की तरफ से अमन जिरगा बुलाया गया है, जिसमें हर पार्टी को, इसको आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, एपीसी कह सकते हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून को भी बुलाया गया है, पीपल्स पार्टी बुलाया गया है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको नहीं बुलाया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर शहबाज गिल की तरफ से कहा गया कि एक बहुत बड़ी पार्टी को इसमें नहीं बुलाया गया। उन्होंने क्या कहा, किस तरह से कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी आजकल जर्नैलों की पार्टी है, उस पार्टी को भी बुलाया जाना चाहिए था। इस पर हम शहबाज गिल साहब से यही अर्ज करेंगे कि जनाब ऐसा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर ये अमन जिरगा बुलाया जा रहा है, वो कोई भी बुला रहा है, तो उनके कहने के मुताबिक नहीं बुलाया जा सकता। और जहाँ पे जिरगा होगा वहाँ पे उनको आप बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन वहाँ पे वो लोग मौजूद होते हैं, उनको पता होता है कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। इसलिए शहबाज गिल साहब फिक्र न करें कि उनको दावत नहीं दी गई। अगर इस तरह से उनको दावत दी जाती, वैसे इनकी तरफ से ये बहुत बड़ा तंज किया गया है, अगर उनको दावत दी जाती तो फिर इनको भी पता है और दावत देने वालों को भी पता है कि ये कितना ज्यादा। बहरहाल इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।